Moça deu à luz no SUS e explicou porquê. Inscreva no canal, ative o sininho de notificações, não esqueçam de partilhar o vídeo com vocês interessadas. Esse casamento do Brasil e os russos é antigo, sabem, né? Não é antigo, é meio que novo, é meio que antigo, sabes? É um bom samba. Dá para justificar desse jeito, né? Então, pessoal, vamos lá ver essa história, né? Já inscreva no canal, já ativa as notificações, o link. Já confere aí o link também que está na descrição, que são os créditos dos vídeos. É o canal do russo dos R$2.000. Voltar a sair. E, Deixa. Catarina, e por que vocês decidiram ir para o hospital público и não para o hospital particular? Медсестры, которые даже пытались учить русский язык, они какие-то фразы говорили ко мне на русском. Agora Deus me ajuda a traduzir tudo que ela falou. Se você pudesse trazer, se você chegou a pesquisar, quanto que foi o parto no hospital particular, basicamente a diferença principal na experiência dela na Rússia e aqui no Brasil foi ela dar à luz e depois todos os médicos estavam indo no quarto dela para ajudar para ela. Ele gosta de ter seus povos e seus casais estão перевести. Seja muito bem-vindo para o meu canal, meu nome é Stanislav, sou um russo e moro há 8 anos no Brasil. E aqui no canal eu trago... Sabe, esse aqui é um dos poucos russos que tem um nome assim de respeito, Stanislav, entendeu? Impõe respeito, senhor Stanislav, entendeu? Senhor Nunda, impõe respeito como africano, entendeu? Senhor Nunda, senhor Camuenho, impõe respeito como africano. Ô pessoal, qual é o nome comum da América Latina? O nome comum da América Latina. Não dá para falar nome comum do Brasil, porque o Brasil é um país mixigenado, então cada povo vem de uma parte e se mixigenou ali, então não dá para falar assim. Então vamos falar latino, entendeu? Qual é? Quero saber pelo menos um só. Tá contando? Várias entrevistas com russos. E hoje a gente tem a Caterina, uma convidada super especial. Ela é uma bebê russa, tá aqui. Esposa do meu amigo. E eles chegaram para o Brasil faz 2 meses e meio, mais ou menos. E faz um mês que ela deu à luz aqui no Brasil. Theo, né, que é o filho deles. E hoje eu gostaria de trazer um pouco mais de luz nessa questão de russos que estão vindo para o Brasil para dar à luz. E fazer várias perguntas para a Caterina. Se você tem interesse nesse assunto, você vai conseguir entender muito bem, né, por que os russos estão vindo para o Brasil. E Caterina, então primeiramente eu gostaria de saber como que você teve essa ideia de vir para o Brasil, né, para dar à luz aqui. Кать, почему решила приехать в Бразилию в этот момент своей жизни, чтобы здесь родить? Ну, вообще, эту идею зародилась она давно. У меня коллега ездила рожать в Аргентину. Мне стало интересно, и я изучала этот момент. И мне эта идея зашла. Мы на тот момент не планировали. Но когда произошло такое событие, что мы узнали, что мы в положении, мы решили, что если едем, то едем рожать в Латинскую Америку. Тогда были мысли Аргентины. Но в последний момент мы поменялись на Бразилию. Вопросы решали, и в итоге все-таки мы прилетели сюда уже с Аргентины, с Буэнос-Айреса летели сюда одним днем, так сказать. Entendi Argentina e Buenos Aires. Fora o resto, cara. Então, basicamente, ela falou que ela tem uma colega no trabalho, ela trabalha lá na Rússia, ela tem uma colega que já deu luz em outro país. Elas conversando, ela ficou com vontade também de um dia dar luz no outro país. E aí, sem muito planejamento, ela falou que ela ficou grávida de novo, porque ela já tem uma filha de 14 anos, ela ficou grávida de novo, e eles estavam pesquisando, né, por qual lugar ir. E a tua amiga, a tua подруга в Аргентине рожала или нет? Да, она родила в Аргентине. A amiga dela deu à luz na Argentina, e por isso eles se planejaram para ir para a Argentina. Mas depois, vendo mais vídeos na internet, optaram para vir aqui para Florianópolis e dar luz aqui. Então, basicamente, essa é a história dela. Quais foram as suas primeiras импрессίες nesses 2 meses vivendo no Brasil? И какие твои ощущения после жизни 2 месяцев в Бразилии? Во-первых, не Cara, ela tá 2 meses no Brasil, só 2. жалели, что мы сюда приехали. Представлялось Veio grávida já. изначально по-другому, как это будет выглядеть, но в итоге только положительные эмоции. Не хочется уезжать, хотя у нас уже скоро билеты домой, но мы планируем возвращаться все-таки, потому что страна отзывается очень позитивно в наших сердцах и прям грустно улетать обратно. Ela falou que superou as expectativas dela, que eles estão gostando bastante aqui e que daqui 2 semanas eles já vão voltar para a Rússia. Depois de passar já 2 meses aqui, se acostumou futuramente, até ela falou para mim que pretendem vir passar mais tempo no Brasil, mas agora eles têm que voltar em questão de trabalho. E se você está gostando de entrevistas no meu canal... Pensei que eles fossem imigrantes, ok. Pessoal, vamos lá, para quem não tá a pegar o fio ainda. Eles são russos que decidiram dar à luz, né, ao seu filho um outro país. No princípio eles queriam Argentina porque as pessoas mais próximas tinham lá contatos, mas depois, com mais pesquisa, notaram que tem um país mais próximo lá aí no Atlântico que dava para ter um filho, que claramente é o Brasil. Já tiveram filho, aproveitaram o SUS,
2 meses depois, agora eles querem zarpar para a Rússia. Não por vontade própria, mas sim porque o trabalho exige. Entendeu o ponto? Basicamente eles vieram só por licença maternidade. Eu poderia entender assim. Aproveita, se inscreva, porque vem muito mais entrevistas com russos. Isso Manda ajuda vir, muito mano. no meu canal. Por favor, se inscreva. Link tá na Catarina, eu descrição. acho que a curiosidade de muitos brasileiros, né, até que me perguntam, por que os russos querem vir para dar luz aqui no Brasil? Por que querem ter mais um passaporte, né? Porque os russos já têm passaporte russo, né? И por que quерem ter o passaporte брasileiro? Кать, многие бразильцы у меня спрашивают, почему русские приезжают и хотят, то есть у них уже есть паспорт России, зачем они хотят еще паспорт Бразилии? Зачем нужен второй паспорт, второе гражданство? Ну, паспорт Бразилии, в принципе, открывает большие границы для детей. Все-таки мы думаем о будущем наших детей, чтобы они могли путешествовать свободно. Как раз именно бразильский паспорт дает большое количество стран без визы, куда они могут съездить, путешествовать. А это большой такой плюс. Дети становятся как дети мира, человек мира, что куда бы он хотел, могут спокойно съездить, и у него не будет каких-то проблем с оформлением виз. Для себя это тоже рассматриваем, что пожить вот в этой культуре, поменять, ну, все время было желание куда-то уехать и пожить в другой стране, чтобы ощутить вот эту вот разницу, и поэтому Бразилия это такой как вот некий оазис в этом жизни, ну, как мы нашли его и приехали сюда, родили, получили паспорт и хотим здесь остаться. Ela falou duas razões, né? Primeiro ela falou que o Brasil para eles nesse momento é um oásis. Primeiro motivo que ela falou que eles sempre tiveram sonho de morar fora da Rússia, né, para ver como que é a vida lá fora, né, e ter essa experiência aqui no Brasil, né, foi muito positiva. Eles querem viajar, por isso ter outro passaporte vai possibilitar de conhecer outros países, porque a gente sabe que o passaporte brasileiro, ele é um passaporte bastante bem-vindo nos outros países. Então você pode viajar, eu não sei dados exatos, mas Maluco, moleque safado. Veja esse moleque que tá fazendo aqui atrás. essa experiência é um sonho. Para eles, nesse momento, é um Calma aí. oásis. Aqui em cima de mim, pessoal. Em cima de mim. Aqui. Não dava pra falar em cima de mim. Talvez entendi errado, né? Mas vamos lá. Primeiro motivo que ela falou que eles sempre tiveram sonho de morar fora da Rússia, né, para ver como que é a vida lá fora, né, e ter essa experiência aqui no Brasil, né, foi muito positiva. Eles querem viajar, por isso ter outro passaporte. Ah, não é maldade, não. Ele tá brincando com a corda lá do calção. Aqui. Possibilidade de conhecer outros países, porque a gente sabe que o passaporte brasileiro, ele é um passaporte bastante bem-vindo nos outros países. Então você pode viajar, eu não sei dados exatos, mas mais de 150 países você pode ir sem se preocupar com visto. Então ela falou, tendo um filho aqui no Brasil, possibilita para ele ser um cidadão do mundo. Então o filho já tem um segundo passaporte e pode explorar muito mais esse mundo. Eu sou suspeito para falar, né? Eu sou um russo, moro há 8 anos no Brasil, eu gosto muito de viajar e eu entendo perfeitamente essa parte dela, né, a família deles, que eles gostam de viajar. Não é toda a família russa que gosta de viajar e que tem essa experiência de morar fora, mas eles tendo o passaporte do Brasil, eles podem viajar, morar em outros países, morar no Brasil ou morar na América Latina, e também o filho deles depois futuramente pode viajar mais. E começou de novo a justo. chuva. A gente vai terminar essa entrevista ou não? A gente sai, aí a chuva começa, aí a gente tem que voltar a sair. E você já tinha alguma ideia como seria o Brasil antes de chegar para cá? И у тебя было какое-то представление о Бразилии до того, как ты сюда приехала? Ну, наверное, да, это были не очень такие позитивные изначально, потому что, посмотрев в различные видео, где-то комментарии о преступности, вот эти все моменты, были какие-то свои опасения, но здесь они все развеялись, наверное, первые же пару дней, походив по районам. Да, возможно, что мы в благополучном каком-то районе живем, но и поездив сейчас по истечении вот этих 2 месяцев по острову, понимаю, что нет, везде, в принципе, все позитивные, и нету такой вот опасности, такой, которую мы себе нагоняли, будучи в России. Ela falou que no primeiro momento, quando eles estavam vendo vários vídeos sobre o Brasil, eles ficaram um pouco preocupados em questão de segurança, mas depois de chegar de fato Eu aposto que eles encontraram o vídeo da Record. para Florianópolis, começar a andar pelo bairro, sentir um pouco o clima daqui, falou que se sentiu muito tranquila, que nunca teve nenhuma situação, nenhuma coisa que acontecesse, então foi bem tranquilo esse tempo, essa estadia, até foi melhor do que ela imaginou. Agora vamos para a parte do parto. Como foi a experiência de ter o parto aqui no hospital публику? Как прошел твой опыт рода в государственной больнице здесь, в Бразилии? В общем, очень было позитивно. Я ни капельки не пожалела, в принципе, что я приехала сюда рожать. У меня, наверное, были хуже опыт в России, нежели чем здесь. Все очень прошло комфортно для роженицы. Прям, мне кажется, неважно, из какой ты страны приезжаешь сюда, тебя примут всегда с улыбкой. По крайней мере, у меня были те врачи, которые восприняли нас очень позитивно и очень тепло, наверное, как так сказать. Ela falou que não se arrependeu de dar luz aqui no Brasil, que no hospital foi o atendimento
atendimento ótimo, o pessoal sorrindo, até tendo um pouco de curiosidade por ela ser russa. Foi uma experiência agradável, não tem nada a reclamar. Dá mais detalhes, assim, como foi algumas situações no hospital, o que foi, como os médicos receberam. Если ты могла какие-нибудь детали дать, вот как именно прошло, может какая-то история, которая произошла? И нас отправили в срочном порядке в роддом, и когда мы приехали первый раз в университетский, мы ощутили вот этот, наверное, бразильский вайб больницы. Он, конечно, изначально нас шокировал. Я была в шоке, да, я была с переводчицей, мы прошли первые этапы. Глаза у нас были у всех, наверное, у Славы, у меня по 5 копеек, что, ну, своеобразно все это несравнимо с нашей российской поликлиникой, больницей и здесь. Но когда мы уже поднялись наверх, вы опять же почувствовали вот эту бразильскую расслабленность, где тебе спокойно посмотрели, сказали, да нет, у вас все хорошо, не расстраивайтесь, не переживайте, отправили нас домой. Agora Deus me ajuda a traduzir tudo que ela falou. Я сказал то, что помоги мне, Господи, теперь все вспомни, все, что ты сказала, чтобы перевести. E eles chegaram no hospital público, que você tem essa fila de atendimento comum. Tinha pessoas de várias situações. Eles se assustaram um pouco, porque tinha pessoas com feridas de diferentes estados ali. E aí eles se assustaram um pouco, né, não sabiam como vai ser. Mas foram atendidos rápido, subiram para o segundo andar, foram acolhidos por médicos, explicando. Inclusive lá ela falou que eles foram com tradutora. Então uma russa que ajudava a traduzir para eles, como eles não falam nada de português, então sempre russa acompanhava e explicava. E, Catarina, e por que vocês decidiram ir para o hospital público и não para o hospital particular? И почему решили идти в публичный и не в приватный госпиталь? Essa pergunta aqui é pulo do gato, né? Porque depois desse gancho aqui eu vou falar para vocês porque é muito importante, né, termos lugares seguros para as mulheres e para os bebês que nascem. Para ir, para aquele momento, sabes? Если все пошло бы не по плану, нужна была бы реанимация, нужна была бы неонатология, и я все-таки склоняюсь к тому, что в государственных поликлиниках больше профессионалов, нежели в платных клиниках. Поэтому именно это вот основной была причина, что лучше я пойду, выражаясь, в бесплатную больницу, но там я буду уверен, в случае, если будет все не по плану, мне смогут оказать медицинскую помощь. И мне не нужно будет там с платного госпиталя, чтобы меня транспортировали в государственный. Então essa questão de escolher entre o público e particular, qual que foi a questão dela? Que na experiência dela, quando é hospital público, se acontecer alguma coisa durante o parto com ela ou com a criança, se há uma emergência acontecer, tem mais capacidade de ajudar. E se alguma coisa acontecer no hospital particular, lá você vai ter que ser levada para o hospital diferente para te atender. E se você está assistindo... Exatamente, uau, interessante, né? Interessante. Para quem não sabe disso, nunca já vai escolher um hospital público por esses critérios. Mas agora imaginando bem, né? O hospital privado só se movem por questão de grana. Lá os médicos não optam muito pela ética, porque o regulamento da própria instituição lhes obriga, né, a atender bem e melhor aqueles que têm melhor plafond. Pessoal, por exemplo, aqui em Angola, lá na minha cidade, no Lubito, o que acontece? A maternidade lá não é equipado e os próprios profissionais, né, a maioria deles, também não são preparados para serviços de parto, entende? As mulheres sempre que vão lá reclamam, mulheres lá morrem no parto, juntamente com as crianças que acabam também indo de arrasta. Por quê? Por causa da péssima eficiência que eles têm e pela quebra de juramentos de Hipócrita, entende? Os médicos lá não são disciplinados, são indisciplinados. Que a mulher grávida está a vir com dores e contrações, eles dirão, vai, volta em casa, venha quando você estiver mesmo com muita dor. Tipo assim, as pessoas aqui não têm transporte. E essa própria maternidade fica muito longe da comunidade, entendeu? É para pagar os táxis. Então, sobre qual posição, sobre qual condição você vai falar isso numa pessoa? E as pessoas, e lá são postas em lugares assim, totalmente sujos. É lastimável, mano. No meu canal, provavelmente você tem algum interesse ou alguma curiosidade pela Rússia. Eu tenho uma oportunidade para você. Que tal aprender básico de russo em 4 aulas ao vivo comigo? E nessas 4 aulas vai ter momento também da gente trocar uma ideia, de você tirar suas dúvidas e curiosidades sobre a Rússia também. Se você não conseguir participar ao vivo de alguma aula, essa aula será gravada e você vai conseguir assistir quantas vezes você quiser. Então, se você gostou da ideia, clique no link na descrição, lá tem mais informações. E aproveita que o preço de lançamento que está imperdível. Se você tem interesse, clica no link na descrição. Se você pudesse trazer, se você chegou a pesquisar quanto que foi o parto no hospital particular, если ты можешь какие-то цифры привести, сколько стоило, если бы рожать в платном?
насколько мы уточняли, то это где-то от $3000 до 5, где-то в этом районе платный госпиталь стоит. Но это только роды и пребывание несколько дней в палате. Если бы там еще были какие-то проблемы, осложнения, то это еще дополнительно идет. Также те же самые вот анестезия, то она там, по-моему, насколько я помню, она тоже платно идет. Я не помню, в какой она пакет входила. Pelas pesquisas dela, para dar à luz no hospital particular, está na faixa de 3 a 5 mil dólares, включая образование. Ну да, там где-то до Muito caro, é? ночей, до 3 ночей, ну, трое суток там вообще. Incluindo a estadia de 2 ou 3 dias. Então, de 3 a 5 mil dólares, esses são os pacotes. E ela falou que serviços extra, tipo anestesia, aí isso já fica à parte. E se acontecesse alguma coisa, alguma emergência, tem essa parte extra também. Quais diferenças você перцебел entre hospitais do Brasil, que você conheceu né, no Brasil, и da Руси? Какую разницу ты заметила в госпитале в Бразилии и в России, если ты что-то заметила? Да, основной, наверное, это медперсонал, потому что, ну, в России я рожала, правда, 12 лет тому назад, 13, и там ты родила, тебя перевели в палату, и, соответственно, там уже ты сама разбираешься с ребенком, помыть, искупать какие-то, если куда-то на процедуру надо было, идешь сама. Здесь, соответственно, было наоборот, все врачи к тебе приходят, медсестры прибегают, ребенка берут, идут, купают, то есть здесь за тебя делали все, ты просто вот сидишь и наслаждаешься пребыванием в роддоме, что ты действительно эти 3 дня отдыхаешь, за тебя вот только там все, весь персонал все делает, основную такую часть, то, что было тяжело, там тяжело ребенка помыть, куда-то ходить тоже было тяжело. Здесь все к тебе приходит. Вот это, наверное, Cara, ouvindo assim o russo, eu acho muito difícil aprender russo. такие основные различия. Я. Ну и добродушность, наверное, у персонала, потому что наша Россия это такие прям медсестры. Здесь все-таки все улыбаются, все пытаются тебе помочь. Они шли все время на уступки, разговаривали с переводчиком, они пытаются тебя понять. В России вряд ли бы медперсонал пытался понять иностранца. Ela falou que basicamente a diferença principal, né, na experiência dela na Rússia e aqui no Brasil foi a equipe médica. E ela trouxe a experiência dela de dar à luz 14 anos atrás, que ela tem uma filha de 14 anos, que ela deu à luz lá na Rússia. Ela falou que você dá à luz lá, depois os médicos te entregam criança e depois você vai pro seu quarto, você tem que dar um banho nele, você tem que cuidar dele e tudo mais. Ela falou que aqui no Brasil foi ela dar à luz e depois todos os médicos estavam indo no quarto dela para limpar a criança, para ajudar para ela, sempre utilizando o tradutor, vendo que ela não entende português, tentando ajudar para ela, comparando mais uma vez. Experiência dela de 14 anos atrás na Rússia e experiência hoje no Brasil, né? Ela sentiu esse acolhimento maior, né? Por ser também uma estrangeira, né? Uma russa. Equipe médica foi ajudando tudo para ela. Ela falou que 3 dias ela conseguiu descansar, né, depois do parto, porque parto provavelmente demanda muita energia e muito tempo e ela conseguiu descansar esses 3 dias depois que ela ficou lá no hospital. E Katerina, e teve mais alguma coisa que te surpreendeu positivamente no atendимент como todo no hospital? И было ли что-то еще, что тебя приятно удивило, какая-то, может, деталь во время твоих родов? Отношения в самих родах, что, ну, то если в России там тебя четко приковывают к кровати с аппаратом КТГ, и ты просто лежишь, то здесь можно было делать все, что угодно, можно было ходить в душ, там на фитболе можно было попрыгать, перемещаться, любые позы принимать и рожать в любой позе, какой бы ты хотела, как тебе удобно. Врачи под тебя подстраиваются. В России ты, наоборот, подстраиваешься под врачей. Вернее, в родах в России ты подстраиваешься под врачей, а здесь... Врачи под тебя подстраиваются. Да, врачи под тебя здесь подстраиваются. Это, наверное, такое основное тоже, что запоминается. Потому что в России это тоже есть, но это, как правило, в платных госпиталях, где ты платишь где-то плюс-минус такие же цены, как здесь, но это именно в платном госпитале. Там под тебя врачи будут подстраиваться. Здесь в обычном госпитале вряд ли. Да. Хотя, может быть, что-то поменялось за это время, но не знаю. O que ela trouxe, que foi uma coisa que surpreendeu ela positivamente, de novo ela reforçou toda a hospitalidade lá, atendimento da equipe médica, e que ela falou que na experiência dela na Rússia, normalmente você, como cliente, tem que se adaptar à equipe médica. Então eles colocam lá aquele Como é que o cliente vai se adaptar à equipe médica? Parece muito Cuba, meu. aparelho para medir os teus sinais vitais, né? E você tem que ficar deitado lá, esperar o que vai acontecer. Aqui ela falou que conectaram também aparelho nela, né? Ela poderia levantar, poderia sair, né? Caminhar pelo quarto, poderia fazer lá uma ginástica, eu não entendi muito bem, mas poderia se movimentar e a equipe foi mais flexível com ela. Durante o parto, posição que ela gostaria de ter, né? Durante o momento. Então tem esses detalhes que ela falou que ela gostou bastante. Ela falou que na Rússia, no hospital particular, você também tem toda essa flexibilidade. Mas
Mas no hospital público, aquela experiência que ela teve, você que teria que se adaptar ao todo o contexto lá do hospital. Então aqui no hospital público ela gostou esse atendimento, essa flexibilidade que ela poderia ter durante o seu processo lá, durante o parto também. E voltando um pouco para a tua experiência como todo aqui no Brasil. Teve alguma reação diferente das pessoas sabendo que você é russa? Как отнеслись к тебе врачи, зная, что ты русская? Был ли какой-то вопрос, не знаю, какой-то интерес больший? Ну, я не скажу, что, наверное, было больше интерес, но то, что они внимательно относились, они уточняли, почему я, во-первых, одна в роддоме осталась, Слава уехал к дочери домой, соответственно, в роддоме я осталась одна, а там все-таки все парами в роддоме, соответственно, для них это было не очень обычно, да, почему я одна, почему у меня нету, кто мне помогает, и поэтому они больше, наверное, приходили ко мне именно вот помогая, какие-то моменты, что были, что Тео очень плакал, медсестра ночью в 3 часа ночи подошла, предложила свою помощь, мы покормили, то есть такие вот моменты. Больше было внимания именно за счет того, что я просто одна была там. Entendi. Были медсестры, которые даже пытались учить русский язык, они какие-то фразы говорили ко мне на русском, кто-то с вами пытался на английском говорить, в общем, все подстраивались и пытались найти общий язык, что довольно-таки отзывалось так в душе, что было приятно. Ela falou que a equipe médica estava até tentando falar algumas frases em russo para tentar agradar, assim, sabe, aprender uma boa tarde, como você está, né, em russo e falar com ela. E outra coisa, a particularidade que aconteceu, né, no processo dela, que normalmente os casais que vão fazer, né, o parto lá, o marido fica lá. E no caso dela, o marido dela, ele trouxe ela e voltou para casa, porque eles têm mais uma filha de 14 anos que estava sozinha em casa, né? Ele voltou para casa para cuidar dela e a Ekaterina ficou sozinha lá no hospital. Então os médicos, primeiro, eles não entenderam por que ele foi embora, né? Porque normal, o marido o tempo todo tá lá, né, apoiando. Só que ela explicou que ele voltou por causa da filha. Então a equipe estava reforçando ainda mais atendimento, né, vindo de hora em hora para ver se está tudo certo com ela, porque justamente ela não estava com o seu marido e ele estava em casa. E se você está gostando de entrevistas no meu canal, aproveita, se inscreva, porque vem muito mais entrevistas com russos. Isso ajuda muito o meu canal. Por favor, se inscreva. E se você tivesse que resumir para um russo a sua experiência no Brasil, como você explicaria para ele? Если бы тебе нужно было бы рассказать друзьям в России о своем опыте в Бразилии, что бы ты им рассказал? Наверное, только позитивные какие-то свои эмоции, впечатления, которые мы здесь за эти месяцы получили, путешествия различные, смотря виды, это шикарный океан, люди, насколько улыбчивые, позитивные. Вот, наверное, больше именно эмоций своих пыталась передать, потому что, наверное, какие-то такие вещи более детальные сложно объяснить человеку, чем эмоции передать. Ela falou que ela acredita que ela estaria essa parte emocional de experiência toda no Brasil. As paisagens deslumbrantes, a praia, né? Eles moram aqui 200 metros da praia, aqui no Campeche. Então essa sensação de estar morando no paraíso. Porque eu moro há 4 anos em Florianópolis, então aqui realmente é um paraíso. E ela falou que com certeza ela iria falar sobre essa parte da hospitalidade dos brasileiros, como foram bem atendidos no hospital, conseguiram, né, até fazer algumas amizades aqui. E também essa parte de os brasileiros estar muito mais sorridente do que o russo. Sorrisos, emoções, isso que ela vai levar junto com ela para a Rússia. И, Екатерина, você pretende voltar para o Brasil mais para frente? И в будущем ты планируешь вернуться в Бразилию? Да, мы планируем возвращаться. В ближайший, может, год нет, но планы такие есть. Мы хотим вернуться, мы хотим пожить здесь какое-то время, насладиться больше, наверное, вот этой всей культурой бразильской. Ela falou que eles pretendem sim voltar para o Brasil. Agora em questão de trabalho, os trabalhos deles está lá na Rússia, negócio está lá. Então vão ter que voltar. No total da estadia deles vai dar quase 3 meses aqui. Mas ela falou que eles pretendem voltar sim, né, para viver mais essa cultura do Brasil, experiência de praia, de estar num país tropical. Então com certeza vai voltar. Então acredito que Ekaterina respondendo todas essas perguntas. Bom, pessoal, achei interessante e peculiar, né? Mas a resposta não surpreenderam tanto assim porque me pareceu serem de classe média ou média alta, assim que fala, né? Sim, me pareceu isso. Então, ela é muito centrada. Por si só, os russos têm um certo estilo, têm uma certa elegância. Não sei se vocês sabem, é importante a gente falar disso. Os russos, por si só, têm uma certa elegância, sabes? Me pareceu que ela é uma mulher muito, tipo assim, muito dona das coisas que ela faz. Interessante. Pessoal, me diz aqui embaixo o que você achou do vídeo. O link original do vídeo está aqui na descrição, do russo de R$2.000. E é isso aí, pessoal. Nos vemos na próxima. Tchau.